हॅलो अँड वेलकम टू गोवा न्यूज. नाव फ्रेंड्स, आयज आसा आमी रवींद्र भवन बायणा. म्हाज्या फाटल्यान तुमी पळोवंक शकता इन दी कॉन्फरन्स हॉल मोर्मुगांव म्युनिसिपल कावन्सील एक व्हडलो इशू डिस्कस करता, दॅट इज द बजट. देर इज अ डिस्कशन ऑन बजट. फ्रेंड्स, बजटाचेर जेन्ना डिस्कशन जाता, आयज हांवें जे तेंचे फायल पळयलेले आसा, दे हॅव एक्चुली अनावन्स सरप्लस बजट. बट जेन्ना आमी कावन्सिलरा कडेन उलयताले, खुबशे कावन्सिलर अशें म्हणटा की ऑन पेपर इट इज अ सरप्लस बजट, बट टायम येता जाल्यार हे खंय तरी डेफिसीट जाता. विचारताले तेंच्यांनी वॅलीड पॉयंट विचारले, आनी देर वर एट टायम्स वेन वी सॉ म्युनिसिपल ऑफिशियल्स हॅड नो आन्सर्स फॉर एनी कायंड ऑफ फॉर द क्वेश्चन्स. सो हे केन्ना जाता जेन्ना प्रिपेर करनासतना लोक असली इम्पॉर्टंट मिटिंगून आयले की थोडेच लोक उलयताले. चडांत चड लोक मस्ट बी दे आर एग्रींग, सो दे आर नॉट टॉकिंग. बट इट इज ऑलवेज बेटर टू have more and more participations when it is such important meeting. They are the city fathers of Port Town, आणि सिटी फादर्सान जर इशू काडले जाल्यार बरें दिसता की लोकांचे इशू ते काडटा. This was budget issue, so maybe or may not be, many must not be knowing the inside outside part of those financial thing. But nevertheless, we hope that the council really makes, whenever they announce such surplus budget, they should put steps or take steps to make it as a surplus. कित्याक आमी जे पळयता आतां पर्यंत कावन्सील म्हणपाक एक क्लास, बट प्रत्येक every month whenever you see them, they are begging for salaries. They have to either intensify their recovery drive or some other drive. But एक म्हयन्यान एक सॅलरीचो प्रॉब्लम चालूच आसा. दॅट वॉज ऑल्सो डिस्कस इन द मिटींग. सो अशें जावचें न्ही. सो वेन एवर बजट्स आर डिस्कस, फर्स्ट थिंग इज कावन्सिलर हॅज टू टेक एक्टीव पार्टिसिपेशन. थोडे लोक उलयताले, थोडे लोक उलयना आहले. सो दॅट इज आवर ऑब्जर्वेशन. अदरवायज मीटिंग वॉज गोईंग ऑन व्हेरी नायसली. पार्टिसिपेशन वर healthy discussion. But another similar thing is whether this surplus budget will remain surplus. That's the biggest question. So ऐकून घेया की जे काउन्सिलर्स हा what they have to say when we spoke to them about this surplus budget. डिस्कशन झाले. हॅपी आहा तूं? हे बजेट डिस्कशन अशें जायत रावता, पूण रिजल्ट येवन निकाल कांय नासता. हे माकडाचे खबरी, पावस येतकूच माकड घर बांदून बांदता धांवता पळय, तसले गजाली जाल्या. जातले पळय तेन्ना आमी सॅटिस्फॅक्टरी आसले. पूण मिटिंगेक जेन्ना प्रश्न मांडटा हेजो आन्सर गावता आनी हे पासूय जालें म्हणटा, पूण रियलिटी कांयच जायना. अशें हांव आशा व्यक्त करता की हे फावटी बजेट सत्यमेव जयते जातलो म्हणून. इतलें. आयज आमची बजेटाची मिटींग, आणि बजेटाच्या मिटिंगेक सगळ्या कावन्सिलरांनी आपापले मुद्दे दवरलेले आसा. आणि जो बजेट प्रेजेंट केल्लो त्या बजेटाचेर आमी बरो डिस्कशन करून आमी तो बजेट सरप्लसान दाखयल्लो आसा. पूण कशें आसा की थोडे प्रॅक्टिकल जर आमी पळयत न्ही जाल्यार खंय तरी आमकां डिफिकल्टी येता. पूण आमचो बजेट जो आसा आनी आमचें जें प्रिपरेशन आसा पळय तें आमी गव्हर्मेंट थ्रू आमकां रेवेन्यू येवपा खातीर केल्लें आसा. आनी ते येतकूच आमचे सगळे जो प्रोसिजर आसा बजेटा विशयी, रेवेन्यू, कॅपिटल, आमचं एक्सपेंडिचर, तशेंच आमचे सॅलरीज, हे खंय तरी जाग्यार पडटले अशें धरून आमी ते बजेट रेडी केल्लो आसा. आनी आमी आमकां अशें दिसता की तो बजेट बरे तरेन जर आमी प्रेजेंट केलो आनी जर तो सारको इम्प्लिमेंट केलो जाल्यार आमकां खरोच फायदो जावं शकता आनी आमचो सरप्लस खंय तरी माग जातलो. रेजोल्युशनां घेता आनी इम्प्लिमेंट जायना हें आमी लास्ट टायमसून उलयत आसा. पूण आयज जी मिटींग आहा पळय रेजोल्युशनाची नासलेली. आयज जी मिटींग आहा पळय ती आमची बजेट मिटींग आसलेली. आनी आयज जे बजेट मिटींगेन आमी आमचो बजेट सरप्लस दाखयला. आतां कशें आहा, आमचो बजेट सरप्लस आहा, ऑन पेपर सरप्लस आसा. प्रॅक्टिकल समज आमी पळयतले जाल्यार आमकां पेमेंट करपाक लोकां कडेन पयशे ना, आमकां सॅलरी घालपाक आमचे कडेन पयशे ना, जाल्यार सरप्लस कसो जावं शकता बजेट. आयज आमचो बजेट आमी सरप्लस दाखयता ऑन पेपर. प्रॅक्टिकल परत सांगता, प्रॅक्टिकल तसो ना. आयज आमी खुबशे म्हणटा हावस टॅक्स आमचो रेवेन्यू आमचो दाखयता आमकां 35,000 आमची घरां दाखयता. वेरेज आमकां हावस टॅक्स येता फक्त 13,000 घराचो हावस टॅक्स येता. उरलेलो आमचो 20,000 घरां खंय जाल्लीं.
काय तो आमकां येना काय येना आमची म्युन्सिपालिटीची सद्या आमकां खबर ना एक्झिस्टींग घरां कितलीं आहा पळय ती आयज जो हांगा बायणा एरियेन वॉर्ड नंबर 7 काय 8 पार्ट ऑफ 8 and 7 घरां डिमॉलिश केलेली आसा मोर दॅन थावजंड्स ऑफ हावजीस डिमॉलिश केलेली आहा पूण हावस टॅक्स अजूनय आमच्या हितून दाखयता बुक्साचेर आनी आमी हांगा ते म्हणटा आमकां तो एमावंट येवपाचो आसा म्हण दाखयतात ऑन बजेटरी दाखयतात की आमकां तो 35,000 घरांचो हावस टॅक्स येवपाचो आहा म्हणटा वेळार ती घरां नाच अशे खुबशे अशे इश्यूज आसा जे आमकां ऑन पेपर मेळटा पूण प्रॅक्टिकल थंय कांय नासलेले आसा सो आमी आतां एक रिक्वेस्ट केलेला चेअरपर्सन आनी चीफ ऑफिसराक की एक गव्हर्मेंट एजन्सीन कसली तरी एक एजन्सी प्रायवेट एजन्सी आमी एक नोटिफाय आयडेंटिफाय करया आउटसोर्सिंग दिवया एक्चुअल आमचे हावजीस कितली आहा पळय घरां तेजेर आमकां रोखडो कळटलें आनी आमकां एकूच म्युन्सिपालिटीक सोर्स ऑफ इनकम म्हणटा पळय तो रेवेन्यू जनरेट करपाचो एक हावस टॅक्स आनी सेकेंडली आहा तो आमचे लीज आनी लीज आहा पळय ते लीज आमी दाखयतात की आमकां इतलें मेळपाचें आहा पूण मोर दॅन 90% जे लीज आहा पळय सबलेट केल्लेले आसा आनी आमकां जे रेंट गावता पळय एकदम मिनिमम एमावंट गावता जशें म्हणल्यार एक शॉपाचें समज रेंट आमकां एक 5,000 गावता वेरेज ते सबलीट केल्लेले आहा ते 50,000 विकता सबलीट पूण तो आयज पासून एक्ट अमेंडमेंट जावंक ना ऑनरेबल सीएमान ऑलरेडी सांगला की तो एक्ट अमेंडमेंट जावपाचो लास्ट आमचो अर्बन सेक्रेटरी कडेन एक मिटींग जाल्ली आमच्या चेअरपर्सनाची तेंच्यांनी सांगला की तो एक्ट अमेंडमेंट जावपाचो आहा समज एक्ट अमेंडमेंट जालो जाल्यार म्हाका दिसता तेन्ना आमच्यान म्हणूं येता की आमचो बजेट सरप्लस आसा आयज हांव स्ट्रेटली सांगता की आमचो बजेट ऑन पेपर सरप्लस आसा प्रॅक्टिकल सरप्लस ना मिटिंगात हॅपी आसा हेजे तुमी परफॉर्मन्स करता तुमचे इंजिनियर हांव लास्ट टायम तुवें एकदां म्हटलेलें की कावन्सिलर आमी बेश्टे नांवाचे आसा आमी लोकांक आन्सरेबल आसा की बाबा हें कित्याक जायना हें कित्याक जाय आसा पळय तें पूण एक्चुली म्युन्सिपालिटीन हांगा रावन आमी युजलेस आसा आमची कांयच कामां जायना दिसा आमी लोकांक हेल्प करूं शकना कित्याक आमचे कडेन कांय फंड ना कांय पयशे ना हांव हॅपी नात एक्चुली आनी चडशे कावन्सिलर हांवें पळयले की जे जस्ट क्वायट कोण कांय क्वेश्चन विचारना प्रिपेर ना कितें अशें दिसता प्रिपरेशन करून ना कावन्सिलर आपलो कशें आसा कावन्सिलर हांव कावन्सिलर हांव लोकांचें सांगिना हांव जेन्ना म्हाका फायल जेन्ना दिल्ली पळय हांव फूल फायल स्टडी करून येयल्लो आसा हांव मायन्युटली स्टडी केल्लेलें आसा म्हणून हांवें इतले पॉयंट रेज केल्लेले आसा थंय सगळ्या कावन्सिलरांनी स्टडी करून येवपाची गरज आसता न्हू थंय येयले आसतले थोडे येवंक नासतले पूण आमी जेन्ना उलयता आसतना तांकां आनी कित्याक उलोवपाचें अशें रिपीट आसता आसलें म्हणून ते एक टायमार उलयनासतले आनी पे पार्किंगाचे बाबतींत उलयताले तुमी पे पार्किंग आमी एग्रेसीव जावन आतां म्हणटा आमी न्हू एग्रेसीव जावन आमी फूड वेंडराक भितर काडले ते भायर बसले तांकां जबरदस्ती काडले भितर तांकां लायन ड्रॉ करून दिली तेजे भायर येवप ना बरें आहा एग्रेसिवनेस केल्लेलें आसा एग्रेसिवनेस आमी लोकांचे लीज रेंट आहा पळय ते पे करपाक लागून ते करून तेंचे करूंक ना लायसन्स रिन्यू करूंक ना तांकां आमी सील मारपाचें ड्रायव केली बरी आहा एग्रेसिवनेस करपाचें येवपाक जाय रेवेन्यू येवपाक लागलो आमकां आतां पे पार्किंग करपाकूच जाय आमी कितले फावट डिसिजन घेतलेलें आसा एग्रेसिवनेस पे पार्किंग करपाक जाय हांगा खंयसर तरी आमचे जे वास्को जे टॅक्सी पार्क करता पळय ते आमचे वास्कोकारूच आसा आमचेच भाव आसा ते खंयसर तरी ते बेजार जातले पूण ते कांय पळयनासतना आमी एक पे पार्किंग करपाक जाय आनी ते आमी ताका सांगलां की एग्रेसिवनेस ते घे म्हणून It's a good meeting. Every year meeting kotta budgetachi. How seriously it is taken, I can't comment on that because, we are councillors, we are representatives, but I feel we should take it more seriously. Not just the councillors, but even the administrative part of it. It's important. Implementation जाता है meeting जे discuss resolution केले थे. त्याच बद्दल डिस्कशन जाल्लें की आमी इतलें रेजोल्युशन घेताय पूण एट द एंड ऑफ इट इम्प्लिमेंटेशन जायना सो दॅट इज समवेर इज लॅकिंग द लास्ट स्टेप दॅट इज वॉट इज लॅकिंग एज अ कावन्सील आमी खूब डिसिजन घेताय आतां बजेटाचे वी पॉयंटेड आउट सर्टन एनॅमलीज दॅट आर देर आर प्रॉब्लम्स ते पॉयंट आउट केलां आमी पूण एट द एंड ऑफ इट आतां आमी अर्लियर देखून एक डिसिजन घेतलें सो मेनी रेवेन्यू जनरेशन वे वी कूड जनरेट रेवेन्यू एक डिसिजन घेतले ते बद्दल पूण इम्प्लिमेंट जायना दॅट इज द प्रॉब्लम And do you think that the councillors are prepared for such kind of a meeting? Because I hardly saw many people, only few people were talking and raising questions. No, it's about the budget is there. We have been given the file. We have to study it. We have to come back. I'm not saying application of mind is not there. To their capacity, whatever mind can be applied, each one applies and comes. Some may be more, some may be less. But yes, the effort could have been much more. And it was a surplus or deficit budget? Surplus budget always. At the end of it, after 8 months, we run short of money. Everybody knows what's happened. So that is what we are trying to point out. By making a budget like this, at the end of it, we are shooting ourselves in the foot.
That is what we are saying. At the end of 8 months, when you go with these figures, the government says, okay, so much recovery is there. But where? We can't recover that money. It's not possible to recover that money. So that is where we are stuck in such a situation. We are neither here, we are neither there. We see that the salary घालपाकूय तुमच्याकडे जायना. फॅक्ट न्हू ना पयशे ना आतां ऑक्ट्रॉय म्हणटाय आमी ऑक्ट्रॉय आहलें एक टायमार ऑक्ट्रॉय काडले म्हणल्यार दॅट वेंट टू द स्टेट गव्हर्मेंट स्टार्टेड डिस्ट्रिब्युटींग इट अमंगस्ट ऑल द काउन्सिल्स. Then that octroi also was removed when GST came. In lieu of that, there is nothing that is being given to us, no grants that are being given to us, which we've been discussing. But at the end of it, today, how can you expect the council to generate revenue on its own to the extent that, we are self-sufficient? No, it's not possible. It's not possible. Otherwise, you'll have to tax people. How much do you tax the people? That is what we are saying. How to what extent do you go to tax the people? So are you happily moving out of the meeting, or you're going with a bit of... We've put in our suggestions. We are all together on this as councillors. We are all together. When this council was appointed, we were 25 councillors working together. We've put in our suggestions. At the end of it, it is an exercise that has to be done, and we've done the exercise. We are going back now. वेल आयज बजेट बरें डिस्कशन जाल्लें. म्हाका दिसता खुबशे कावन्सिलर बरे प्रिपेरूय जावन येयले फर्स्ट टायम. आय थिंक लास्ट बजेटान आमचे खुबशे कावन्सिलर्स खूब प्रिपेर जावना नासलेले, पण ह्या फावटी तेंच्यांनी ते मनार घेतला आनी बरे प्रिपेर जावन येवन तेंच्यांनी आयज बरे प्रश्न विचारले. प्रश्न इन द सेन्स तांकां इन्फॉर्मेशन जाय आसलेली, आनी तें इन्फॉर्मेशन तांकां आयज अकावंटंट आनी आमचे जे अकावंट्स डिपार्टमेंट आहा तेंच्यांनी बरे तरेन आयज एक्सप्लेन केल्लें आसा आमकां. आयचो बजेट जो आसा तो सरप्लस जनरल रेवन्यूज फक्त आमी उलया, आमी कॅपिटल किंवा सस्पेन्स और ते एंटायर तिनूय हेड्स एकठांय करून कॉन्सोलिडेट करता पळय आमी, ते सगळे सोडया. पण आमकां इम्पॉर्टंट जनरल रेवन्यू बजेट आसा तितून इट इज शोन बाय 1 crore 5 lakhs सरप्लस बजेट दाखयल्लें आसा. आय नो इट इज नॅक टू नॅक, बट म्युन्सिपाल्टीक ते प्रमाणे कामूय करचें पडटलें. ते बजेटाक लास्ट टायमी दिल्ले सरप्लस, पण डेफिसिटाच्या लेवलाचेर पावता आनी यू हॅव टू बॅक फॉर सॅलरीज ऑल्सो. 100% ते आसताच. पण आमी बजेट करता किपींग इन मायंड आमकां कितें एचिवेबल आसा, आमकां कितें परते येवपाचें आहा, वॉट एवर इज ड्यू फ्रॉम लायक फॉर एग्जाम्पल आमचे लीज रंट इश्यू आसा, आमचे लेसी आसा, आमचे एचपीसीएल कंपनी आसूं IOC आसूं, तेंचे कडल्यान जे पयशे आमकां येवपाचे आहा पळय न्हू, तेजेर आमी दाखयता, फोर्सी करता की ते पयशे आमकां येतले आनी मागीर आमचो बजेट आमी सरप्लस करून दाखयता. But you are happy with overall performance of the council members today? डेफिनेटली एक वस्तू बरी आसा. आय वॉन्ट टू वॉट यू कॉल से गुड थिंग्स अबाउट द अकाउंटंट. ही हॅज बीन व्हेरी एक्टीव एज अकाउंटंट. ही हॅज बीन व्हेरी एक्टीव. तेणी बरें काम केल्लें. टायम टू टायम आमचे ऑडिट स्टेटमेंट्स तेंच्यांनी DMA कडेन पावयल्ले आसा. एंड वी आर द फर्स्ट कावन्सील इन एंटायर गोवा जेचे ऑडिट्स जे आहा ते सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे सिटी पोर्टल जे आहा तेजेर अपलोड जाल्ले आसा. आतां तेजो फायदो असोच की आमकां 15 फायनान्साचे फर्स्ट ग्रांट्स आमकां इन्स्टॉलमेंट जे आहा पळय ते आमकां येयल्ले, आनी सेकंड इन्स्टॉलमेंट आमकां जर जाय आसलेले जाल्यार एटलिस्ट 25% ऑफ द म्युन्सिपाल्टीज इन गोवा तेंच्यांनी ते सिटी पोर्टलाचेर आपले ऑडिट अपलोड करपाक जाय आसलेले. आनी मोर्मुगांव म्युन्सिपल कावन्सील वॉज द फर्स्ट कावन्सील टू अपलोड इट. आतां खंय तरी म्हाका दिसता बिचोले आनी आय एम नॉट शुअर अदर 3 खंयची म्युन्सिपाल्टीज आहा त्यो तेंच्यांनी अपलोड केल्ले आसा. आनी म्हाका दिसता मार्चान आमकां आतां सेकंड इन्स्टॉलमेंट ऑफ 15 फायनान्स आमकां येवपाचो आसा. सो वन थिंग गूड अबाउट द अकाउंटंट इज ही हॅज बीन व्हेरी गूड अँड एक्टीव. मानले पण वेदर हे इम्प्लिमेंट जाता अशें दिसता. आनी एश्युरन्स दिता CP आमचो आनी ते एश्युरन्स दिता आनी इम्प्लिमेंट करतले म्हणून. आपूण पर माय लास्ट प्रॅक्टीस पयलींची आमची मिटींग जातल्यो त्यो ते पळयत जाल्यार थोडे जे गार्बेजीचे इश्यू आहा जे आनी कलेक्शन सोपो कलेक्शन आहा ते अजून पासून तेंच्यांनी हांवें जे सजेशन दिले ते अजून पासून तेंच्यांनी इम्प्लिमेंट करूना. सो हांवें ह्या मिटींग केला रिक्वेस्ट केला तांकां बाबा ते कितें पयलींचे कितें डिसिजन जाल्यार ते पयलीं तुमी इम्प्लिमेंट करा आनी ते फुलफील करा म्हणून. कित्याक गार्बेजीचे खूब इश्यूज आहा आमचे कडेन. कलेक्शन जाता तो सोंपो कलेक्शन जाता ते सारके कलेक्शन सारकें जायना. एज पर एरिया तेंचे मेजरमेंट आसता ते तेंच्यांनी कांय सर्वे करूना. सो तांकां आयज मागला तांकां आज सर्वे करचें तेणें आनी परत सारकें इम्प्लिमेंट करचें म्हणून. वेदर दीस बजेट पेपराचेर सरप्लस आहा काय इन रियलिटी जातलो सरप्लस? पेपराचेर दाखयला तेंच्यांनी पूण पळोवया कशें सरप्लस जाता तेंचेर आहा डिपेंड. आमच्या स्टाफाचेरूय डिपेंड आहा कशें सरप्लस जाता कटलें.
कशें हे बजेट कशें पळयतात? ना आतां आयज आमची बजेट मिटींग जाल्ली आसा आनी तितून म्हाका खूब शिकपाक मेळ्ळें की अशें ओवरऑल इन पेपर वर्क कशें आसता आनी बाय प्रॅक्टिकल कशें आसता. सो आमचे जे पेपर वर्कान जे आमचे आसता केल्लें आसा बजेट तशें हांवें पळयलां की जे इन ऑन फिल्ड जे जाता ते आमी मॅच करून पळयता आनी आमचो चेअरपर्सन आसा आमचो CEO आसा आनी आमचे सगळे कावन्सिलर सगळे मेळोन आमी जे इन फिल्ड जे काम करता ते आमी इक्वल करपाक पळयता अशें. हॅपी आसा बजेट? हॅपी आसा. इशू आसलो फक्त हें करपाचो कितें सेग्रिगेशन वाचतो 7-8 म्हयन्या पयलीं जेन्ना हें दिलो पळय हांवें ऑर्डर दिली तेणें आजून पर्यंत म्हाका एक दीस सांगूंक ना की हो सेन्सिटीव इशू आसलो हें सेग्रिगेशन ऑफ गार्बेज आनी त्या टायमार आमी त्यो गाडयो बिडयो हांगा धाडपाचें हें करताले खंय सालिगांव. म्हाका आय वॉज टेकिंग फीडबॅक हो मनीस जो आहा पळय थंय हांव आय कॅन कम ऑन हें कळ्ळें तो मनीस आहा पळय ताका 5,000 रुपीज आमी हें दिता म्हयन्याक स्कुटर अलावन्स कितें पेट्रोल अलावन्स. तो पेट्रोल घालता थंय बसता गॅरेजीन हेवटेन तेवटेन कोणाक फोन करता तो थंय हांगा वचना एक दीस पासून वचूंक ना म्हणून आयकूं कितें आसा म्हाका हांवें हांव उलयला सुद्दां तांचे कडेन कळ्ळें कावन्सिलरा कडेन की बाबा आय हॅव ग्रेट तेका स्ट्रॉंग प्रेजुडीस अगेन्स्ट दीस मॅन. कित्याक तर हो जो आनी एकदा ताणें सजेस्ट केलें कळ्ळें खुबश्यो गजाली करता अशें दाखयता पूण एकूय गजाल करना सारकी. आता तो कित्याक लागून तुमकां जाय तो म्हाका खबर ना कळ्ळें. बट देन कितें आसा एटलिस्ट आमी कितें ऑर्डर दिली जाल्यार ती तरी हें कर तूं ऑबे कर न्हू तें तरी हें कर तूं की एक दीस चुकून जाता. हांवें म्हणजे पयल्या 6 म्हयने जाले 6 मंथ मेमो कार्ड हांव तो फूल पावर दिता मेमो कार्ड आमचे काम पयला कोणी आसतो आमचे काम पयला मेमो कार्ड प्रमोशन म्हटल्यार इट इज नॉट इज रायट मॅन. आमी दीस जाता ते प्रमोशन म्हणना रालीच्या फाटल्यान समज कोण आसा पळय आमचे वर्कर आसा पळय आमचे 2-3 जाण 5-6 जाण वर्कर आमकां लागलो वतले जे 15 वर्सां आहा पळय तांकां रकम वतले. हांव रालीच्या म्हणना तुका आनी समज कोणूय आमचो भितर स्टाफान समज मिसबिहेव करता तुका फूल पावर काड मेमो तुका आमी फूल आमी तुका रिक्वेस्ट करना सोड म्हणचेच ना तुका एक्शन घे साहेब तुका एक सांगता मनीस दुखावलो आसतलो पळय 2 वर्सां जाली न्हू जो आपूण प्रमोशनाचेर आसा खंयच्या तुका कसो दिसतलें आपूण 2 वर्सां आपल्याक प्रमोशन करून दिना कित्याक डान्स पायता अशें दिसता फील जाता. एक मिस्टेक लागून त्रास दिनाका लग्न खबर आसा 2 वर्सां जाली आमी म्हाजो फक्त 6 म्हयन्याचो एक्सपिरियन्स तेच्या बद्दल कारण ते पयलीं कितें जाल्लें ते ताका हांव आय डोंट ते तूं मातसो त्या जाग्याचेर राव न्हू मातसो त्या जाग्याचेर राव आनी दुसरी चीज कर बाबा 2 वर्सां दिला प्रमोशन जाल्यार $35 lakhs. आणि तो ऍक्च्युअल हो कितलो करता आमकां इन्क्लुडिंग जीएसटी धरलेला 65 or 66 55 is the tender including GST comes up to 66. तितून त्यांनी 35 भरला म्हणतात. 55 plus GST what are they paying? ओके सो नियरली अराउंड 30 lakhs आमकां फक्त जाली तेजे कडल्यान. मग तेजेर तुम्ही कितें तेजेर भितर कर न्हू तेजेर आमी कितें डिसायड केलें सो तेजेर कितें केलां काय म्हणटा धाडलं आम्ही एकदा गेले ते पयलेच तेंच्यांनी एकूच फिक्स हें दवरला एरिया कितली 2x2 काय कितें तरी पूण तेंची थंय वचून पळय जाल्यार 3x5 बीन तशें आहा पूण हे सोफो कलेक्शन कोण करता पळय ते तांकां कॅर करना. आनी एक लिस्ट दिल्लें म्हाका योगेश म्हणटा एमआय कोण तो तेणे एक लिस्ट दिलें आमी तेन्ना एक लेटर तेंच्या कडल्यान घेतलें आनी ते एज पर एरिया तेंच्यांनी ते लिस्ट काडून हाडलेलें तेंच्यांनी कळ्ळें न्हू. पूण संडे मार्केटान ते लिस्ट पळय जाल्यार अशें दिसतालें ते एकूच एरिया दाखयल्ली सगळी तशी ना ती थंय. ताका लागून हांव म्हणटा आमचो एमआय आनी कोण तरी वचून ते खरेंच ती एरिया तितलीच आहा काय ना ती सर्वे करपाक जाय आनी त्या प्रमाणे तेंच्यांनी रेट लावपाक जाय.
तशें करीत जाल्यार हो सोंपो कलेक्शन करपी कोण आहा पळय न्हू कॉन्ट्रॅक्टर तो केन्ना लुकसाण वयचो ना. म्हाजें एक सजेशन आहा तुमकां आनी हें करपाक जाय की हांवें गिरीशान सांगला त्या प्रमाणे आमचे किंजळकरान सांगला त्या प्रमाणे एरिया आसा इतलीशी सोंपो इतलोच पूण एक्चुअली ती एरिया व्हडली आसता पूण हितून कोण कमिशन खाता आनी कोण कितें करता आमकां कांय खबर ना. खाता ताका लागून तर हें जाता न्हू. म्हाका एक सांग जाय हार्डली 1 म्हयनो उरला तेच्या कडल्यान तुमी कलेक्ट करले का ताका रिन्यू करले का ताका आनी कितें हें दितले कन्सेशन कन्सेशन बी कितें स्टार्ट जावन ना सुद्दां जून सुद्दां जाल्यार 3 म्हयने उरले कितें करले 3 म्हयने भितर तुमी 31 मार्च बाय डिसेंबर त्यांनी ऍक्च्युअल एंटायर अमाउंट आमकां कितें आसा तो पे करपाक जाय इन इन्स्टॉलमेंट आमी तांकां आमी दिलेले सो तेजेर आमी डिस्कस केल्ले ताका कितें एक्शन घेतलें भास्कराचार का आनी कितें ताका सबसिडी कितें दितले तें पयलीं सांगा म्हाका सोपो कलेक्टराचे तेजे आपले ओन प्रॉब्लम आसा तेणी आमकां ते बरयल्ले आसा सो आमी कितें केलें तेणी कितें बरयलां पळय तें सारकें आहा काय ना म्हणून आनी एकदां आमचे EMI बीन धाडून आमी ते एक्च्युअल प्रॅक्टिकली पळोवपाक जाय खंयसर मार्केटान खरेंच तो सांगता सारकें आहा काय ना ते इतकेच पळोवपाचें आमी दिसता पण ते आजून एक्शन आमच्या कडल्यान जावंक ना न्हू. सो मागीर आमी ते जो पर्यंत ते करना तो पर्यंत तुमी एक्सपेक्ट करना तो पयशे भरतलो म्हणून आमकां न्हू. GST. He is struggling to pay that. And this year we are increasing it to how much, madam? 10% increase. तो 55 दिवपाचो वाढ जायना सारखें आणि आता वाडयला मरे अंडर वॉट दॅट मीन्स आम्ही गोइंग टू इन्क्रीज द रेट 10% increase. Only thing what we have to do is आम्ही डिस्कस केला पहिले 10% increase about 55 lakhs. That should be inclusive of GST. इतकेच तुम्ही केअर घ्या. Occupancy, as far as new occupancy, your fees are only 1,500 per unit. That amount is negligible. Our income is on construction license. So construction license, fresh, in this last 2 years, fresh construction licenses. I'm not talking about renewals. How many have been issued? Zero. So have Navy started giving permission? So we are talking of getting 3 crores income through construction licenses. Has Navy started giving approvals? आमचो ऑन प्रोजेक्ट टाका नेव्ही कडे आता ऑक्युपन्सी रिवाइज घातलेले आहा तेंच्यानी यू गेट एनालिसिस फ्रॉम नेव्ही रिवाइज सो बेस्ड ऑन रिवाइज ऑक्युपन्सी सो that means So we are presuming that they will give NOCs for new construction. आणि म्युन्सिपाल्टीचे वयर दोन घाला कळ्ळें न्हू तांकां मातशें आमकां कॉपरेट करपाक लावपाक जाय. आमकां पीपल फॉर एनिमल आमी म्युन्सिपाल्टीचे कितें पयशे मागतात नॉर्मली आमकां एनिमल हजबंड्रीचे वॉट एवर फंड सांगून त्याच्यात आमी ताका अपार्ट फ्रॉम दॅट आमी एक वॉचमॅन ते कोण तरी दवरला थंयसर ते कोण एक्शन कोणी घेवपाचें आमी पे करता म्हणून आमी एक्शन घेवपाक जाय म्युन्सिपाल्टी कोण अटेंड करना नाही पयशे आमी मागतात एक्स्ट्रा आमी येता पूण आमकां ते कोण करता कोणाक कंप्लेन दिवपाची आमी पयशे आमी तुमकां म्युन्सिपाल्टी कंप्लेन करता शिवो कंप्लेन करता लेट शिवो तो आमी कित्याक वयता न्ही सिस्टम बसोवपाची गरज करपाक जाय कंट्रोल आसपाक जाय न्हू आमी पे करता सिस्टम बसोवपाची गरज आहा जाल्यार आपल्या माहिती मारून घे नाका जे आमी फेस करता पळय कॉमन फेस करता ते आमकां आयकूंक आमचे फोन घेतले सांगपाचो हेतू कितें तूं तांकां आपय आनी तांकां सांग बाबा हें मातशें काम कितें करता सारकें काम तूं तांकां आपय आनी सगळें करता आता डार्क स्पॉट आहा इतले हांव एज अ सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट चेअरमॅन हांव सगळ्या वॉर्डांनी भोंवन फायंड आउट करपाक सोदतालो डार्क स्पॉट
आनी तुमी स्वच्छ भारत अभियान इतले पयशे खंय मोडपाक कितें कितें केलां तुमी म्हणून इतले पयशे दाखयता तुमी हांगा 20 लाख तेच खंय मोडले तुमी म्हाका डिटेल ऑल वायट स्वच्छ भारत केला अभियान तुमी एकदाच आमकां फक्त बॅनर घेवन अशें उबे केले आनी फोटो काडून तुमी घातलेले हे जालें जाल्यार स्वच्छ अभियान जालें तुमचें थंय बाबा कितें आहा थंय कितें कचरो आहा कितें उबारपाक जाय आमच्या वाड्यान जायना कांय काम जायना कितें तरी दाखया तुमी तर स्वच्छ भारत अभियान बेश्टे आयले आनी कितें केलें कितें केलं स्वच्छ भारत कितें केलं आमच्या माझ्या वाड्यान स्पेशली लॅर वाड्यान कितें केलं ब्लॅक स्पॉट पर्सनली हांव एकटो भोंवन हांवें सगळें वॉर्ड भोंवन पळयल्या ब्लॅक स्पॉट आमी साकर मॅडमनी एकदां दाखयलो तो पॉयंट त्या ब्लॅक स्पॉटा खातीर थंय तर तेंचे तरी मिनिट्सान येता हायलायट जाता फुडें तेजेर कितें एक्शन जायना तुमची स्वच्छ भारत म्हणून हांगा येता म्हाका दिसता हांव गोवा स्वच्छ करा पयलीं भारत मागीर पळोवया दिलीप भाई स्वच्छ भारताक लागून आमी गव्हर्मेंटाकडे पयशे घेवपाचे आतां हेच्या पयलीं गावला ते आमकां 5,000 गावलेले आसा 5 लाख गावलेले आसा सो आतां आमी कितें म्हणटा 20 लाख तरी आमकां मेळपाक जाय आमी मोडूंक ना ते पयलींचे 5 लाख कितें केला पयलींचे 5 लाख बारीक बारीक मोडले आसतले गेले 5 लाख अशेंच सोंपता काय येता पयलींचे म्हणटा म्हाका पयलींच्या 5 लाखाची खबर ना पूण 2 काय 3 लाख आमी आख्खे डार्क स्पॉट आहा पळय ते ब्युटिफाय केल्लेले आसा तुजो अजून हांव थंय काल पळयलो माझ्या वॉर्डान 13 सांगता माझ्या वॉर्डान 13 डार्क स्पॉट असलेले माझ्या वॉर्डान 13 डार्क स्पॉट असलेले भितरले जवळ जवळ 10 तरी मातशे कंप्लीट जाल्या ते बी कशें केले सांगता तूं एक सांगता माझ्या वॉर्डान सांगता तुका हांव तूं ते कापेश्वर टेम्पल आहा ना कापेश्वर टेम्पलाच्या फुडें ती बिल्डींग आसा जुवारी कॉम्प्लेक्स त्या कॉर्नराक बरे डार्क स्पॉट आसलेलो तो डार्क स्पॉट आमच्या फायनान्शियल पयशांनी तो डार्क स्पॉट क्लियर केला थंयसर पेवर्स घातलेले आनी बसपाक केला दुसरो तूं बुट्यापणान वयता पळय खारे थंयसून मंगळार चट्टी जीम आसा थंय भितर एक डार्क स्पॉट आसलो ते सगळे क्लियर केला आनी ते पेवर्स घातलेले आसा अशे थोडे म्हाजेच वॉर्डाचे न्हू खुबशे वॉर्डाचे डार्क स्पॉट क्लियर केले म्हणून आतां ती न्हू ही गजाल आतां फाटी जाल्ले सांगतो 5 सांगतो फॅक्ट सांगता हे फक्त 5 लाख आनी 20 लाख आमी प्रोविजन म्हणटा आमी मोडूंक ना आमी हाडपाक जाय ते करपाक जाय डार्क स्पॉट क्लियर करपाक जाय आमी म्हाज्यान 2 स्पॉट जाले 2 स्पॉट जाले हांवें 5 लाखाचे उलोवंक ना एक कितें आपूण सांगता आयकून घे बरोवन घे बजेट म्हणजे कितें बजेट म्हणजे कितें आतां आमी प्रोविजन करता आमच्या पर्या म्हणटा हांव तेणे 20 लाख प्रोविजन केल्लेलें आसा क्लियर जावपाक जाय न्हू केला प्रोविजन केल्लेलें आसा मिटिंगेक पयलीं कार्पोरेट हांव मिटिंगेक पयलीं कार्पोरेट आतां बरोवन आपल्या हातान घेवन आसा आमी कितें करता बेगीन जास्त करता 20 लाख येयले बरोबर पयले काम त्याच्या सर माझी पयलीं काम नाका सगळ्यांनी करा पोलीस कॉन्स्टेबलांची करा माझ्या एकल्याची कर म्हणना केन्ना माझी एकल्याच केन्ना कोण नाका सगळे बरोबर जावपा आम्हाला सगळे सगळे बरोबर जावपा ते माझे काम येता म्हणून माझी कर म्हणून माझ्या हातला पण केलं पण लोकांनी पयलीं कर आणि पार्किंग इथं स्टार्ट करूया म्हणून कोणी आम्ही एवरी मिटींग घेता आ पार्किंग तुमी प्रपोज करता आनी खंयच्या खंय कितेंच आसना मागीर हेच्यार मातशें एमी मातसो बरो लक्ष दी की आमकां आमच्या कडेन जागा पार्किंग करपाक रेग्युलेशन कितले फावटी घेतला हे पार्किंगेक लागून रेग्युलेशन 4 फावटी तरी घेतला आसतलें आमी म्हाका दिसता आमच्या मागीर आमी म्युनिसिपल मिटिंगेक प्लेस केल्लो पण मागीर आमी कमिटी आमची आहा पळय ते कमिटीक भितर लक्ष घालून ट्रॅफिक हेंचे कडेन उलोवन करून सगळें कितें बरें तें डिस्कस करून मागीर आमी त्या म्युनिसिपालिटीक परते मिटिंगेक हाडपाचें म्हणून आमी एक डिसिजन घेतलेलें आसा ओके ते एक मातशें बेगीन करून घ्या न्हू आमी आमकां इन्कम जाय रोड सेफ्टी आनी म्हाका दिसता अकाउंटंट फक्त फिगर घेतलो नो तो आपल्या फिगरान कंप्लीट करतलो बेगीनूच ते हय सो तूं मातशें सांगपाचें इतकेंच सगळी व्हेकल्स लावपाक मेळना होय कशें आतां सिटी स्पेशली तुका बजेट आतां पे पार्किंग करता पळय ते सगळे टॅक्सीवाले आमकां देतले आमी गाडयो येताले आमी आमकां वगैरे वता पूण आमी डे 1 जेन्ना कावन्सिलर जालेले हे कावन्सिल जेन्ना म्हणिल्लें आसा एग्रेसिव्ह स्टेप घे इवन दामूंक सांगलें तूं एग्रेसिव्ह स्टेप घे कित्याक
लास्ट इलेक्शनाच्या वरात आसता पळय तेन्ना कोण घेवपाक वयचें ना तें आमकां वोटींग जाय पडटलें म्हणटा आतां घे आमकां फुडें फायदो आसा तूं बेगीन तें पे पार्किंग कर लास्ट टायम आमी म्हटलेलें आनी पे पार्किंग तो पोल तुजे कडेन हेचे आरटीओन आसा ट्राफिका कडेन आसा बस एक काम कर घाल कर पे पार्किंग आमी बाकीचे घेतल्या बाकीचे सगळे घेतले हे घे ट्रॅफिक मॅनेजमेंटाच्या बाबतीत मातशें स्ट्रिक्टली Whether we are aggressive or mild, there is no implementation from your end. What are you doing about that? Any issue, आम्ही इतले रेझोल्युशन घ्यायले आम्ही हिंगा बसताय उलयताय आफ्टर दॅट इज नॉट गेटिंग इम्प्लिमेंटेड वॉट इज द यूज आता अग्रेसिव्ह झालो किती फायदो रेझोल्युशन बट एट टाइम देयर इज नो इम्प्लिमेंटेशन समज त्यांनी काढले तुझे एग्रेसिव्ह जाऊन ते सिला मारले तुझे एग्रेसिव्ह मार्किंग केले आता एग्रेसिव्ह जा आणि ते पे पार्किंग कर चल इम्प्लिमेंट कितल्या सेल करपाक कितले दाखला तुम्ही ते सेल करपाक 10 lakhs पूण 10 lakhs सिटी टाइम करा फायदो कर तू एक इलेक्ट्रिकल फायदो कंडेम करते इतकी कामां घेता ते बिला बारीक करताना गोडीचे मीटिंग नाका आता तू बदलाय कितें कर खर्च जाला म्हणून बरी आसली तुझी गाडी कशी आहे इलेक्ट्रिकल बरी आहे तो तरी पणजे जाऊन एक दोन बॉडी बीन मारचे पडले पणजे म्हणजे जाऊन तुका जायना ड्रायव्हर जीव मोठीन घेऊन पावता पावता ना पावता ऑपरेशनल एरियाचो प्लॅन तुमकां मेळ्ळो बिकॉज इफ दे डोंट फॉल इन ऑपरेशनल एरिया जाल्यार वी कॅन स्टील तेंनी कोर्टान केले जाल्यार वी कॅन स्टील आस्क देम प्रोड्यूस नाही डॉक्युमेंट्स जे प्रोड्यूस करचे पडटले ऑपरेशनल एरियाचे आता कसं 8 दीस जालो कोण ट्रेन एक दुसरो एसटी येयलो आनी तो आपण लेटर करताली तो कोण जावपाचो पळय काडून दवरता हाऊ इज दॅट हेका इतले ते फुडें दुखून मॅनेजमेंट केला दिसता न्हू आं बाबा तेका जावन तो क्वॉलिफाय जाल्यार मागीर तेका लेटर पळय म्हणजे कोण हाडून दवरता दिसता हे एक्झाम्पल जाय दिसता 3 बॉडी डीपीसी तुम्ही फुडें धुकले ह्याच कारणाक लागून इज देअर पॉलिटिकल प्रेशर आता कितें जेन्ना कावन्सील आसता इन आम्ही ते सांगता कितें प्रॉब्लेम आसा ऍडमिशन राहता डिपॉझिट गांवाचो हाडून करून हाडलेले ते प्रोसिजर समज रॉंग आसा तो सांगूंक नाका न्हू कितें प्रॉब्लेम कितें आसा 3 पॉयंट डीपीसी फुडें दवरली कित्याक लागून मुद्दम you had not followed the proper procedure. आम्ही लास्ट काउन्सिल मिटिंग सुद्धा म्हटलेलं बाबा बेगीन करत तर कित्याक हाडून दवरलेले आसा तेन्ना सांगपाक जाय आमकां Then the earlier you understand. तेन्ना कितें लेटर येयलेले आम्ही लास्ट मिटिंग डिसिजन घेतले बेगीन डीपीसी कर म्हणून तेन्ना लेटर येयलेले मागीर तेका आता डीपीसी डेट दिला आणि लेटर कर म्हणून कळटा न्हू This is evident. It is लास्ट काउन्सिल मिटिंग आमी डिसिजन घेतलेले करपाचें ओके जालें सगळें केल्लें आता म्हाका सांग ते करचें जावना लास्ट आतां इंग्लीश तूं आतां लेटर काड एग्रेसिव्ह कित्याक म्हणजे केस तुका सांगला की प्रॉब्लेम आसा And if someone is eligible now, this post is not of now. This post is of 2 years back. 2 years back. So somebody who is eligible now is eligible for that. आणि त्या टायमार कितें कितें करपाचो प्रोसिजर केला मे बी तो प्रोसिजर रॉंग जाला आसलो सीओ सांगता प्रोसिजर रॉंग जाला आसलो पूण कितें आमकां कळूंक ना म्युन्सिपालिटीन केला आनी कोण दुसरे लेटर हाडलेले आहा न्हू पण प्रोसिजर करपाक काय म्युन्सिपालिटी न्हू मागीर आज कित्याक लागून कन्सर्न वर्कर कोण आहा पळय प्रमोट जावपा तिची चूक काय ना भितर न्हू दॅट मिन्स तुमी तुमच्या आंगार घेया ते तुमी तुका जाता लास्ट टायम करया म्हणटा डीपीसी आतां तुम्ही डिले हांव हेचे कडेन फॉलोअप करता ते सांगता आपूण रेडी करून सीव धाडपाचें आसा मागीर तरी सुद्दां धाडिना मागीर खंय सुद्दां आमी उलयल्या पण मागीर अशें येता की कोण तिसरो म्हणून लेटर करता मागीर म्हणजे मॅनिपुलेट केला जाता Now how long you are going to take to go through that application of the candidate who's come now? And what is the status of his application as regards the job that we have to wait for another administrator to come to do the DPC.
2020 जाल्ली डीपीसी नागले एक काम करूया हांवें करूया आमी त्याला सांगया तुम्ही कोर्टात चला म्हणून सांगया अरे आम्ही करूंक शकना जाल्यार मागीर सर 2 वर्सां जाली आमी एग्जामीन करता डीपीसी पोस्टपोन करता 3-4दा डिले जाता पळय तितले फाटे फुट्टात रावतले Tomorrow there will be 5 more candidates who are eligible. Yeah.